Guys, naawat mo din akong order na concealer. Local concealer and define for glowing from skin. Full coverage concealer. So, na to guys kay wala. Sabi ko. So, na to guys kay kami. Pero ko lang to guys sa kato sa amin. So guys, what lang kadali kay ako sa mga ikan ang cream. So mo to guys, human ako og kuan skincare. Lihukan nimo oy. Sumunta akong undason kay powder. Oh, okay. Concealer na yung undason. Concealer. So, wala kang gamay. So guys, manakubutang og concealer. Nabutang og concealer guys. Or gyapon. So this is a final look. Abangan niyo guys.